कैसा लगा है खा के? अच्छा लगा है। खाओ खाओ दोनों खाओ खाओ उसको भी दो छोटे बहन को सनी खाने ভাল লাগিছে কিবা ইমান মজা লাগিছে आप लोग पोर्क चाउमीन में क्यों डालते हो ये बोटमा क्यों डालते हो ये माँ बोटमा नमस्कार बन्धुসকল আপোনালোকৰ দীপাংকৰ গৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই আছোঁ নেপালৰ এখন ধুনীয়া হোটেলত আছোঁ মানে ঘুমটি নিচিনা আৰু ইয়াত মই খাব আহিছোঁ ম'ম' আৰু চাওমিন যিহেতু নেপালত ম'ম' আৰু চাওমিন খুবেই জনপ্ৰিয় হয় আৰু ইয়াতে উৎপত্তি হয় বুলি শুনিছোঁ মই ভালকৈ নাজানো বাৰু ম'ম' আৰু চাওমিন ক'ত উৎপত্তি হৈছিলে নেপালত হৈছিলে নে ভূটানত হৈছিলে নে টিবেটত হৈছিলে আপোনালোকে ক'ব দেই তো মই নেপালতে ট্ৰাই কৰিব আহিছোঁ মানে অথেণ্টিক যোনটো তেওঁলোকে বনায় নেপালী মানুহে যোনটো বনায় ম'ম' আৰু চাওমিন তো ম'ম'টো তেওঁলোকে দিলেহি চাওমিনটো বনাই আছে দুইটা একেলগে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰি জনাম ইয়াৰ ম'ম' আৰু চাওমিনটো কেনেকুৱা নেপালৰ এইবিলাক যাওঁ এইফালে এখন সৰু হোটেল ইয়াতে আমি খাই আছোঁ আৰু এইফালে দাদাই খাইছে ম'ম' খাই আছে ন আৰু এইফালে পোৱালীজনীয়ে পঢ়ি আছে নেপালী পঢ়ি আছে কি পঢ়িছা तुम लोग क्या पढ़ रहे हो हाँ होमवर्क कर रहे हैं कौन सी क्लास में हो तुम दोनों 4 में 4 और ये नेपाली है ना हम नेपाली पढ़ते हैं नेपाली पढ़ती है और क्या क्या लिखा है बताओ दिखाओ तो हमने ये सब लिखा है और होमवर्क में क्या दिया है होमवर्क में 1 2 3 4 5 ये क्या लिखा हुआ है यस क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है बताओ नहीं बनता नहीं मालूम ठीक है पढ़ो दोनों अच्छे से पढ़ो हाँ अल्लाह बेस्ट आपको भी अल्लाह बेस्ट हाँ थैंक यू तुम्हारा नाम क्या है बताओ हमारा नाम एलिसा लीबू पाके की मुंह में थोड़ा आलू अच्छे से बताओ हमारा नाम एलिसा लीबू है एलिसा नींबू और ये फले तुम्हारा मेरा नाम इंद्र हाँ हमारा नाम सब उसको कहते हैं सब अच्छे से बताओ नहीं सुना है मेरा नाम इंद्र जाओ अच्छे से बताओ मेरा नाम इंद्र बसने से ओके समझ में नहीं आया हमको आपको नहीं आया हम जो बस में हाँ ओके तुम दोनों पढ़ो দুইজনে পঢ়ি আছে কাজিয়া লাগি ম'ম' কৰি আছে আৰু হৈ গ'লে চাওক এইফালে হৈ গ'ল ম'ম' ইয়াত মানে এটা কথা দেই ইয়াত ঠাণ্ডা দিনতহে ম'ম'ত চুপ দিয়ে গৰম দিনত মানে ম'ম'ত চুপ নাপায় চাটনিৰ লগত খাবলগীয়া হয় এইটো চাটনি হয় আৰু এইফালে এইটো চিকেন ম'ম' হয় চাওমিনটো আহি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ম'ম'টো কেনেকুৱা টেষ্টি নেপালৰ আচলতে নেপালৰ নে টিবেটৰ বাৰু এইটো ম'ম'টো ক'ৰ বাৰু আচলতে এইফালে ন পাহাৰীয়া অঞ্চলে মানে আৰু তো যিহেতু ম'ম'খিনি আগতে আছে এটা খাই চাওঁ চাটনি অকণ লগাই লওঁ পুৰা টেষ্টি নেকি তই ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ এটা ম'ম' কেনেকুৱাকৈ চাওঁ দেই पढ़ाई करो नहीं करेंगे हम नहीं मत करो बढ़िया रियली बढ़िया एकदम मैं भांगी रहा अपना लोग दे चौकसन भीतर केनेकुवा আছে हाय तुम लोग चुप रहो नहीं रखेंगे हम वीडियो बना रहे हैं ना नहीं बनाता पहले से इमान पूरा मस्ती करी আছে आई जाए हमको देखकर तुम लोग हंस रही हो नहीं हंस रहे हम मोमो खाएगा नहीं खाएंगे क्यों नहीं खाएगा इतना टेस्टी मोमो है यहाँ का दे दो खाओ उसको भी दो छोटे बहन को थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट ओके तो এতিয়া আমি ভাঙি দেখাই দিছোঁ এইটো চব ভিতৰত ষ্টাফিংটো চালোঁ আপোনালোকে পিঁয়াজ আছে আদা নহৰু আছে আৰু মাংস কি মাংস গম পাইছে আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ চিকেন হয় এইটো আৰু জলকীয়া ষ্টাফিং কৰি পিনে আৰু ভিতৰত মানে হেৰি আছে এইটো মান ধনিয়া না এই ধনিয়াটো আছে নৰ্মেল ধনিয়াটো আছে চাগে আৰু একদম পূৰা জুচি হয় একদম পূৰা জুচি চক না আৰু এনেকৈ লগাই এইটো চাটনি হয় কি চাটনি জানো নাজানো দেই এইটো চাটনিটো বৰ মজা চাটনি চাটনি খাবলৈ ভাল লাগিছে কিবা এটা ইমান মজা লাগিছে ম'ম'কেইটাৰ লগত মানে বঢ়িয়া লাগি গৈছে
Ultimate. Murah tu deh. Aunty, ये चटनी क्या क्या दे के बनाई है ये फलाटी है ये तो पूरा बोक ना इसमें क्या दिया बादाम दिया है और ये चटनी में बादाम दिया है तिल दिया है लहसुन दिया है oh और क्या बोलता है सूखा वाला मिर्ची दिया है सूखा वाला ना टमाटर दिया है और उसको मिक्सर में डाल के भून दिया पूरा हाई करके ना और ये मोमो तिल को फ्राई करना पड़ेगा इसमें हाँ इसमें और इसमें ठीक है मीठे हाँ और लहसुन अदरक का वो पेस्ट है हाँ। धनिया है प्याज है बस इतना ही। सब लोग मिक्स करके मैंने वो स्टफिंग वाला बनाया ना तो ये फला गला हमारा पोर्क चाउमीन ना हाँ। आप लोग पोर्क चाउमीन में क्यों डालते हो ये बोटमा क्यों डालते हो ये माँ बोटमा वो डालना पड़ता है डालना पड़ता है हाँ। और नेपाल में ऐसा खाता है ओ ये चना है चना चना है हमारे वहाँ बोटमा बोलता है इसको नहीं बटमा दूसरा होता है कैसा बटमा दूसरा होता है ये चना है ना हाँ ये चना है चाउमीन में ये डालते हो आप लोग हाँ बोटमा डालते हो हाँ। असम में ये मैंने ये नहीं डालता है यहाँ पे असम में ना वो सॉस डालता है क्या टोमेटो सॉस हो गया वो केचप हो गया ऐसा इसमें नहीं ना ओ मैंने अकमत जे एनका सॉस तो और उधर का नूडल भी मोटा मोटा होता है इधर का नूडल भी पतला है ये नूडल में पतला से तो अच्छा है बढ़िया है अच्छा बढ़िया है अच्छा बढ़िया है बोल रहा है पहले दिन जा ये हमारा स्टाइल है তো এইবাৰ চব গাহৰি মাংসৰ পিচটো সৰু সৰুকৈ কাটিছে আৰু অসমত মানে আমি মানে অসমত কেনেকৈ খাওঁ আমি চচ টচ দি পিনে খাওঁ হয় নাই টমেটো চচ আৰু জ্বলা চচো দি পিনে খাওঁ কিন্তু ইয়াত কি কি দিছে চাওক আপোনালোকে বুটমাহ দিয়া আছে বন্ধাকবি দিয়া আছে তো এইবিলাক দিয়া আছে বস্তুখিনি চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই লওক টমাটৰ আছে সোনা আছে আছে কি কি আছে একদম ভাবি আছে ৰ'ব কি কি আছে ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ক আপুনি কি কি আছে ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ক ফেচবিকন আছে তাৰপাছত টমাটৰ আছে সোনা আছে মটৰ আছে গাহৰি মাংস আছে বন্ধাকবি আছে অঁ অদিনা অকমান কমতি ये नेपाल का कुक मास्टर है नेपाल का हेड कुक সেইটো তো ইয়াত কি কি আছে আপোনালোকে শুনিলে যোনে বনাইছে তেখেতে কৈ দিলে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখাইছে চাই লওক পৰ্ক চাওমিন হয় এইটো ये तो बना बहुत सारा नहीं ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ আৰু হৈ গ'ল এইটো চিকেন ম'ম' পোৱালিকেইজনীকো দিম অকণমান সিহঁতিও খাব এইফালে পৰ্ক চাওমিন আছে তো আমাৰ পোৱালিকেইজনীৰ লগত ধুনীয়াকৈ বটাই মেলি খাম আৰু আমি এয়া হৈ গিয়া পোৱালিকেইজনীৰ লগত ধুনীয়াকৈ বটাই মেলি খাম আমি ল বেটি ল তুমি খাও এই দুনো লৈ ল थैंक यू वेरी मच सो मच চামচ লেকে আহ দুনো समझ लेके आओ भाई एक वीक তো চাওমিনটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰিম আৰু পোৱালিজনীকো দি দিলোঁ এইফালে আমাৰ পোৱালি দুজনীয়ে খাব আমাৰ নেপালী পোৱালি হয় খাওঁ ধুনীয়াছে খাওঁ আৰু ময়ো খাওঁ এইখিনি দেখিছে ধুনীয়া চাওমিন আছে ম'ম' আছে খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে ন চাওমিনটো খাই চাওঁ পূৰা ডিফাৰেণ্ট হয় মানে নেপালৰ চাওমিন যে এনেকুৱা হ'ব মই ভবাই নাই अच्छा से खाओ आंखों से खाओ आप ही हिंदी जानते हैं ইমান ধুনীয়া পৰ্কৰ পিছক না ऐसा ऐसा मजा आया खाओ मैं देखो জ্বলা লাগিছে कौन है ये कहाँ से आया है ये लोग ये लोग कहाँ से आए আল্টিমেট লাগিছে আপোনাৰ টেষ্টটো ये लोग গাহৰি মাংস বা বেছি ভাল লাগিছে এইটো ম'ম' অসমত আপোনালোকে এনেকৈ বুটমাহ দিয়া দেখিছে জানো নেপালত দি খায় এনেকৈ বুটমাহ দি খায় कहाँ से ऐसे लोग আল্টিমেট पानी लेके आओ क्या पानी लेके आओ पानी चाहिए বঢ়িয়া জ্বলাটো আছে একদম পূৰা দিছে জ্বলাটো মজা লাগিছে জালে নাই এই ধুনীয়াকৈ খাই আছোঁ কেঁচা লগাই খাগে अच्छा लगा আচ্ছা লগাই मेरी খাওঁ ধুনীয়া খাওঁ सब
এহেঁতি দুইজনী পঢ়ি আছিলে চাওকচোন হোটেলত এহেঁতি পঢ়ি আছে আৰু এটি পূৰা ধুনীয়াকৈ খাবলৈ দিলোঁ চাওমিন আৰু ম'ম' পঢ়ি আছিলে পোৱালিজনী হোমৱৰ্ক কৰি আছিলে পঢ়ো খাকে पढ़ो दोनों ओके 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 हैप्पी पढ़ो हाँ मैं भी खा लेता हूँ ये आप नहीं पढ़ते जल्दी तो এইখিনি খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব দেই আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ এটা মাৰি দিব অ'কে আৰু তোমাৰ নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আজিলৈ ইমানেই তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ बाय बाय तुम दोनों बाय बाय बोलो बाय बाय ओ इसको क्या मुर्गी का दौरा पड़ गया बाय 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 ओके सब्सक्राइब